والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنبو لمن كلب بلا كفني نيني أو كتشدن بلبلي نتشدن سن منبع دنفو كسون هرما ألو تعالى ما تشمي نيوندا أتنا نيوندانا مسا ألو تعالى يدسكون لجة أياه كافو مامي مسني كرما بلبلو كرو ودي عبد الله دنچه ني على كرم محمد صلى الله عليه وسلم سنتا أني سبا مكة كويا كله مكة كويا أنني مكة كويا كسوبة وما دوما ما منو لمن يلا كفرقا مكة كو كتوريا سلا نونو كلينغلنا بيوما ما تيجو موكا جونتوي دو مروتيلا او بانغي باوما او بلا كفوني نانا كانا إنياسي ندينا سن مباما تنيا نا أنسلامو تورلا مكة سلاميا فجري في سلاميا كمفرو في توريا كاليتي بلا لا أنسلاموكا أسلا يردو كرا يا فصحابوي أو يبو مكة كونو كتا أفريكي جمانانا أو يتا نجاشيكا جمانانا أبي فت جمانا ميمكو حبشا نما فاما بينغو إتشبي نتوريا بلا لا أنكا فو ألاو تالا يردينا واتي منكو ألا كرا يبو مكة كان مدينة نواتي لا ألا كرا كصحابة جاما كونا ألا كرا نيم مدينة نليلا كرا ببردو من كان مدينة. الحمد لله رب العالمين. ألاو تالا ألا كرا غرجيجا بن تيرينما منا أني من بولا مكة كان مدينة وكلا صديقو يمي أبو بكر سريكي فو ألاو تالا نانا كان دونو يا أويه مدينة كونونا مدينة كاو oye kira kumbe ni kuma kan senma uye ni sodia ni farforu ni sawa belebele oye bunda laka ala karaye ne man kisibaye oye kanu yira kala oye hina yira kala oya labe komi kira tume olu fele ka koro am fawni ambaw kuma sunya boloma ben nana kana ala karaka nyome dabolum nyome julumna kira ko kawye nyome muso toy ni ala taala sona ni nyome muso de ketone muhammadu kashiso ani alau taala kaso ni nyome muso le keto ni yirala kadaka nyamariya dilan nyome muso le ma kuma la surunya boloma ala karaka nyome muso nana kana sigi fando aklala fana ka kosigi kataka klaka na sigi ni mfangele na kera ko yane keto misiriye yane keto kasoye yane yere keto ne sabati yoroye kuma la surunya boloma aburincha minutu me aye manyiningali ke famille ma kasurunya na sahaba belebele do na be fama ko Abu Ayyub al-Ansari kunu antunya ke Abu Musa al-Ash'ari no ote foti le tumoye kadaka o flato bon me nyonfe Abu Ayyub al-Ansari alele nanaka ala karaka doninta sallallahu alaihi wasallam do Ayyub al-Ansari kera nanaka na sabati alele ka sokono niya ka sollaje bondo be sanfe dobe duguma aya fo kera ya Rasulullah na diyaliye ye yele sanfe bona nebe to duguma ngana na itoro kera kwa ma komi jama'u benana folikelaw benana mbeni me duguma le donc mana surunya boloma ala kera tola duguma ala yera tola ka sokono lundo sanfe kera la me duguma fendo chila bolo mankando bola aslana yalo est ce que netena kera toro sallallahu alaihi wasallam nini mangayo wa dugu sagba min kala ayini fo ala kera ko bashi tila ima toro yake ima foike nunu tumeslan kado ala kera gashila sallallahu alaihi wasallam ala taala ka kola sono yake ambuso sauda onnana ala kera soro ni yorola alhamdulillah o fana temeninko ademso nana ademso Fatima tanana ana demso Kulsum nana Abubakar fana denche Abubakar ka famu be nana kana Abubakar soroy donc kera ka sahaba nana nonu be nana kana nyola ka fo yoro de Madina am fawni ambaw ni watini kono nana kera na sankurani Madina Allah taala sina kal lajara bil belbel dulana oye munye oye banai banado sina ka to Madina ka surtout mamunu bola Makka kana Madina Abubakar Siriki banan yale toro ko sebe Bilalu banan ye Bilali fana toro banan kan nunu toro fo nunu tuma fo ala ni jugu nunu tuma an labo Makka an nana an yera soro sola an yera faru mandi anna Aisha yeni kuma kamme anana kana ninfo ala kere sallallahu kala kasoro Aisha lu fana alhamdulillah nunu benana kana se Madina sigila an fawni an baw kerako
Allahumma antigi ala kera kumasela kanunu kafir nunu danga Allahumma la'an Shiba bun Rabi'a ala nyefe ye danga la se Shiba ma wa Utba bun Rabi'a ani Utba Rabi'a denche wa Umayya bun Khalaf ani Umayya bun Khalafu nunu minu kala sababu ye ka anw gben ka bɔ Makka so kɔnɔna na anw nana yɛrɛ sɔrɔ so la banaw kumasela subhanallah aklala kodi Allahumma antigi ala habib ilayna al-Madina ala aw mile ala ta'ala dali ye Madina kanundo andu suguna ye Madina dianye ke hubbina Makka komi anye Makka kanun chogumi ala aw yelona Madina kono ya neni ka sahabaw ala ye Makka dia aw dusukunye chogomi ala mi dali ye Madina fana kanundo andu suguna ni chogola ala karaye duwuke ko ala ma Madina dialaw ye ala ma Madina kanundo lo dusuguna komi ala ta'ala ye Makka kanundi o ma chogomi afana ka duwa ukeni chola neni eba don ka fo ko Allah Taala ta ka chidem belebele labla abe duwa munuke Allah Taala be ni chidem belebele ka duwa bela ka foni jabi am fawni ambaw nim bana le tola la sa bana ni ay fanga soro Madina Abubakar yere bana ni ale soro aye Bilal fana soro ala ka rasulullah sallam aye suko do ke aya yere ye ni suko la aye muso do ye farafi muso do ye fembele kenima kuna ni muso bola sokono Madina sokono kata yere ye sodola kata yere ye fanfiyoro dola do ala kera wuli min kela ja ala Taala ka bana ni to masere le yira la bana mi Madina kono muso ni mbo min kela Madina kono kata o kore yo ko Madina bana le bana ni ko ni bana ke ton no yala ala kera yo kofo mawye ko ni ala Taala sona bana min ken me ka mawtoro nye suko do ke nye muso do yenga suko la fani minimi ma kuna muso ni mbola Madina kata so berala ni muso ka boli nofe ala Taala be nana kana alhamdulillah rabbil alamin abena kenya di Madina muso bola kata yoromi abe foro mako al-Juhfa donc nin sababu la kenya nana Madina ame ala Taala fanandali ala coronavirus ni me amu fanaka ala aw mi dali ye banani cheka wuli ka bo Madina kan chogo mi ni ala karaka shuko kan senmaye ami dali ye ni corona fana wuli ka bo dunia kan dunia la ngafia soro mautorola ni la jarabili fanga kabo ala mi dali ye la sono yali ke aw fana ye kanim bana wuli ka bo du koloko ka bana bela ka foni wuli ka bo du koloko ka ni ele ala Taala ka die am fawu ani ambaw kera sabati me Madina allogeni me Ayubu bara Abu Ayyub al-Ansari allogeni me aka misiri ma jofolo so yere fana ma jofolo kera nana Madina soro yalala mana bara folo min keto abulo ni ye donanye ni nana sodo kono ye ko laje ko kakangam na chogodi Madina ko belebele saba ala karaka ole laje folo Islamaya yere be se basigi la chogodi Madina aw mese ka état islamique formé chogodi ka foko aw yere alhamdulillah aw fana ye Islamaye aw fana nanka sharia do aw fana me baraka nga luala aw fana ka baraka nanka constitution ye ala karaka hakilinata folo kala nine makaka u matandama oye ambali anga Islamaya yere kelila kuma te ko kanga Islamaya sabati miriya folo min nana Islamaya be basigi chogodi basigi konona na amese ka dawa ke ola basigi konona na fenfe nato amma mesa kumbela armée bambolo fensuku be bambolo fanye état islamique le sigi folo ka anyere basigi ka constitution ke anyere la ka se anyere la bena ka anyere préparer o de kala miriya folo miriya flana jugu minube jugu ya minube Madina kaw yera ni nyoche kele minubo ni nyoche kele fana kakan ka fochogo di kaba fana ka laje Madina kaw yera fana ma minu kanime ka ko karfa nyona an ka kotigi de nunu ye nunu tese diana nya sima magbere yana kana be anka ka ankele la yuru kaminu be mawni nyonche ayo fana laje ko belebele saba ja adama de haklima be ni yere soro dunya fanfa ni ma balika dina kelima ele kakanga joro ika dina be basigi chogomi ika dina luwa be se basigi la chogomi kira sallallahu alaihi wasallama haklinata folo mi nana odete aye laje like aye Madina kaw jogo laje ani Madina fana dafe sumunube Madina kono ni wati adama den sigoroma sabale tume
groupe folo olu ye silamawiye olu ka silamaya seninyana olu yo dusukunda ele dina ye olu ye groupe senmamba ye groupe flana olu ye flanga fowuye olu malimanya folo mo olu fana ye madina ka yere olu fana ye groupe sabana o fana ye yahudiyawe donc madina tu former ni men jamakuru lela jamakuru foro olu silamaya la flana olu be musrikiya ni flanga foya ni kafiriya yere kan groupe sabana o ye yahudiyawe donc ala kera bena bara belebele le damna sise an fawni an baw bara bena damna muna folo madina kaw anya fo ngo groupe folo olu silamaya la groupe flana olu e kafiru de mushriku groupe sabana o ye yahudiyawe yahudiya nu fana ni nyon chema yahudiya kacha a groupe kacha obe madina kono comme obe madina koka kira kakanga munke yahudiya nu fana ko lo madina yahudiya sugu mawno groupe belebele sabatu me yahudiya chema ole tuye yahudiya kabila belebele sabaye fanga bo lulela olu fana ne kuma kan labato ni me sebo lule madina yahudiya wala a folo yahudu banu qaynuqa yahudiya groupe do tume ko qaynuqa ani yahudiya groupe do tume banu nadr olu fana tuye nadru ye qaynuqa tume nadr tume yahudiya groupe kabila belebele sabana banu quraiza nunu le tuye yahudiya groupe belebele wiye madina kono foka nunu belon kelengelene itese do la sokono al nima balika dina kelima bonda la kala iye meni do la sokono yi jika ka solonde so signi me nyad mama ma minu signi me sokono ma kalita jmaundo dina barama obewa nunu yere masu jmamoye ala karaka ni bela ka foni don asela ka korosi labor ni beka an fawni ambaw anye la jalike kira domin kala madina maube kangana do dina la maube kangana do dina la fosi madame na folo ala karabe kanga kuma kan folo minu fo o de ye munye aya jija aye nyon la dumini aya jija awu ye salamu fo awu ni nyon che awu yi jija ma munu deseni me awu che ma yolu la dumini awu ye wuli sufe ka seluke yahudiya ka nyamoko bado tume olu monela lona meset do la madina kono chodi arabu lonando arabu be singa tu okoko ye chide labai abe comme olu ka dina valer bolala olu ka dina nogola arabu bolo la yurukando tumo olu ni arabu nununche sarati kan tumo olu ni arabu nununche me bela ka foni nyasini me muhammadu ma ni che fana koko tuyana ne yere boton ka sokono kata muhammadu ko laje ka mafle eske ni yere ka chidenya arabu bornima ko chomi eske tuyano wala ma tuyante parce que an ye yahudiya ye an ye kitabu dingo ye kitabu laji ila an ka chide musa kamiye tawrata ye an me ko kalama ko sebe an ka dina nina me yala o muhammadu min nana madina kono ni jamaw keni me ka boriki nyashi ama eske ni ye chide ne wa nin che abola ka beta an ka chide korobo yoro ala kera nasankurani madina aw ye yahudiya ka jugu ya fle o tefen kira ya makanye se yorobe Abdullah ibn Salam annamin kala akokwa ye ala kera ye minke asina ka nyada laje aye noro de ya nyada la ko nyada ye minke nya don ka fo ko ni nyada te wiya folay ni nyada te galonti kala nyada e nana kuma kan ma soro ada abe kan ga fo aka mawye kawye foli genze aw ni nyonche aw ye sumandi deseba tawma ay deseba taw la domini aw ye kunu sufe ka seli ala taala ko nya ye ni kuma fola nya don ka fo kuma belebele le be kan ga bada maw bo min kala kera ko rasul sallam ale resina kana aya representer kera rasul sallam nyingali do tuma bolo aya kan nyingali ni fo kera sallallahu alaihi wasallam ko muhammadu ye nyingali nu jabi abe feka an ka chiden korobo kera kwa man ko ni ka nyingali jabi ebe mun kan jabi kwa be tu muhammadu ko ka be do muhammadu ka salama adina la parce que alel miriada ale hakilila ale kato nyingali munu nyasina kirama muhammadu tena sela si jabi la aye nyingali ay question posée kera sallallahu sallam aye ni question bela ka foni jabi nin che kabako yala
ne ye chamin jigi hakilila ngo chidente nyere nana kana se ama ka manyininga me nana ma watimi anyada yere ayera na ka foko wiya folate nana ma minu soro akerefe akeni me ko lula ni kuma kan sen mauna ne yere fana nyiningali min ke ka nyashi ama yenga nyiningali jabi nin chakoko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nin islama yala abdullah ibn salam ako ala kere sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ne yaudiya kama kala nimbade yaudiya bene bonya lo yoruba be mbolo yaudiya chema nyefe ni yaudiya nana ye mabla ko oyena ne keto dogola bona yene ka ko manyini nga yaudiya wala yene ka kibaru ya manyini nga yaudiya wala lo yoro jomenne abdullah ibn salam na uchema ala kera mabla yaudiya ko yaudiya nana kasoro chedo ni me bona aye yaudiya manyini ne ye muhammadu ye Allah taala ka chide me fe ka manyini nga lidola abdullah ibn salam mime au chema ya law placid mamma bolo au chema au yaudiya ko ala kera sallam ko anka ma bado lonin kelado lo yoro babulu an chema plasi babulu an chema akuma kan fana labato ni me au ni nyonche anka ma denin tede ma kala ni mbalo ma hakli malo kadaka akala ni me ko sebe ala kera ko yaudiya ma ninya fo awye ko auka ma ba auka ma kala ni ma bamme au chema na be fama ko abdullah ibn salam nina ya fo awye ko asona ne muhammadu kuma kama asonanga alama atuna ne ko abdullah salamala eske au belalawa yaudiya ko a'udhu billahi minash shaitani rajim subhanallah otese kala ko muhammadu yo kuma ka ondabla abdullah ibn salamu ye do salamala obese kala jogodi hakili rete se sonoma an kama ba an kallonin kela an kama sabatini an chema obese tola jogodi ka an ka dina bani ye ka toy ka tugu e muhammadu ko emina sankura rebe madina kera ko ma sallallahu sallam ko au kama ba au kama kalani au kallonin kela au lani me minka ala nyasranyala adola an ka salama ya dina la asonane muhammadu ye kera bo fola wati mina abdullah ibn salamun bola sokono abola bona akwaka mawye yaudiyo muhammadu ye mifo awye sallallahu alaihi wasallam kundo la slamayala tunyalo ndo la slamayala yaudiyo lonime o dabari bebana o lonta bebolo kono e oludo yo kono na bongo ala kerai o yemman kutunyma damane fo abdullah ibn salamuma o klara ko ala kerama sallallahu alaihi wasallam ko ninche ko ma kuntano mo kuntano korota foi korota tabolo mo kuntano ate foi kalama an yere ka ma bate subhanallah aw ye ma min mankutu ala karanya koro ko ma bado ma karanindo abisna ala taala nye e o kaslama ya donin ko aw be klatugunin ka fo ko te ma baye ko ma bate lonin kala te jate reta kan ka sigidala nine yaudiyo ka kewaluye do an fawni ambaw nin che dola slamayala akadina slamaya seninyana amabo akuma kanka atula kadina sen mamba ko subhanallah kera sallam asabatila madina bara folo munu kakanka ke abulu madina o bara tunye munye adoye munye aye afo madina kawi anyan jija kam misiri ko nyanabo komi misiri yoro lona misiri kanga jo yoro mi odona nyome muso sigila yoro mi kera ka nyome muso alqaswa komi misiri kanga jo yani me awati la ni yoro tamaruzu ne tume flanga fo ka kaburu sokoro le tume yirizu tume ala kara yo nyamaria ko ka shu munun dola e kaburu munun be ko ka bela ka foni labo ni dugukolo fana feretani flatale tunye dugukolo ni dugukolo fana sana feretani nunuma orfele nunuma ayeni yoro ma flede amma ke komi nyome muso nana kana sigi ko ala kara fana mena iboloke dugukolo la ka takeke atay force subhanallah o chiden sugutunte tunyano nyome muso sigila yani anga misiri ka anga joy yani metile be yoro la de yoro tigi tunye orfele unde ye
feretanu do feretani fla oluka na folo la sigina oma tamarozu munu tume olu betige la kaboy kaburu kora munu tume ko ka bela ka foni bo flanga fo nunu ka kaburu so nunu ka bela ka foni boy kan yoro seninya folo jani misiri keto sabatilay ni yoro ka kanga yarane ni awla ka foko ala kera do min kala madina sallallahu alaihi wasallam aye bara belebele min jutige folo o de kala ko kam misiri ko do muna ko keto fola amboloni a bela ka foni keto fola misiri de kono fo misiri de jo bembaliya ube folo al aus wal khazraj nunu foni me nyonko kelaw boni nyonche sankemeni ko yaudiya munu yere tumo ka aliyo ye yaudiya tume fara kabila ni kelengele nambeka ka doke kelela kira nana ni kele basoroy tunyano oyo dusukunda ile islamay me fok nyonya baliya tumo ni nyonche kabila bembaliya tumo ni nyonche malgré ni groupe flag kelengele nambedo la islamay do am fawni ambaw misiri le bara dam na toni masjidun nabawi anye ni misiri bara laje misiri bara dam nana alhamdulillahi rabbil alamin wallahi ala ka sallallahu sallam ayere participer la misiri bara la sahaba ko anyame ala ka la misiri bara la o kodi la in qa'adna ni aw sigila wan nabiyyu ya'mal ka ala ka to bara la lizaka minna al'amalu mudallal ni aw tola sigila ala kera yere lebe kanga misiri bara kani aw ye sigi an yere ma ni yoro la ameni fo ma minu kani meka o yere do almamiya birfani kono ma minu kani meka almamiya chapeau do okuna ma minu ni maw yo ta ko ke almamuye olubo yere dissocier ni bara kelengele nambela olu te fosike olu jateni mele ba fo ko statut olu jateni mele ba fo ko waliju olu jateni mele ko ali fonyo te se oma o koso niye ala kera ka tariku dame almamiya bara denya de niye ala kera ka tariku kala almamiya e yere le kakan ka bara denya ni ndamna kira yere participer la misiri jola eni ala taala che ni an ka misiru bejo simon be nyami bogola watimi gravio be la yele watimi kamele don meno fanga di watimi patron sigini me bona almamu sigini me bona kira sallallahu alaihi wasallam itese akanuna chosi fiya ka tariku doni ka kewali laje ka mafle ayemunke le prophète même participait ni misiri tumejo watimi subhanallah ele tata doro misiri jo obe ta doro ebini re almamiyala o patronya de kadi ala karamo kede misiri bara a participer la lali do taye munye doro a anya toy comme to lu be se a barawla no lu klala barawla ni misiri be bana watimi aw mena sa comme aw ye karamo bawye aw mena na kana do ala mbalma che o tni ka kiden jogoye ayem majigita ama korota ta longelesi sahaba nyame ala karala ni barala sahaba yerako la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal koni aw sigila ka ala karatu barala abe komi ala kara yere ka participer li ni barala abe farifondi sahaba uma abe courage di uma ayere be bara ni yere diawla subhanallah aw ye ala kara mafle ka to barala kuma kan do tume kan ga fabulo اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة على كرابك عن باركة أبيك عن كما كان بلبلو فأقولي اللهم أنتي على تعالى لا عيش إلا عيش الآخرة كن ينما يتفك يما ينما فاغفر للأنصار والمهاجرة على يافا madina kauma ala yafa maminu kanin dina madame nabe foma ko al ansar ala yafa maminu bola makan inne kanaya ala yafa makka kaw fana maminu na subhanallah ala kirabe kan ni kuma kan fo sahaba kulobe ala kirala abe ni kuma kan ka fo abe ni kuma kan ka fo sahaba fana me munke ni kira ya fo ba répéter akofe allahumma la aisha illa aisha al akhirah فاغفر للأنصار والمهاجرة دونك نوك مسلا كان كما كان لاسي على كراكو نينما يا فويته فوكيا ما نينما يا
ñanamaya foyte fo kiyama ñanamaya ala yafa madina kawma ala yafa makka kamunu nana kafar madina kawga silamaya barala ala kara tume misiri tume jola ni kuma kane tume kanga fo ni kuma kane tume kanga fo an faw ni ambaw Ammaru ame Ammaru do min bamso sala Sumayya ale tola barala fembilindo dilalema misiri ame sa kala sa biriki bilindo dilalema ale be kanga nani ala kera bena ko be kanga barake Ammaru ko ala kera ko ye biriki min dine mani ni meso ngane ni bonna de ala kera ko Ammaru ma ko Ammar nim biriki taliti ni boyla mais isa to chogomi ala kera ye Ammaru sa chogo ko foye ko al firqa groupe dole nato al baghiya minu kata tunyali kalo le katu fala donc Ammar barani itena salani bara bolo de isa wati ikakanga sama minu bolo ala kera yo fo ni kamele nyoko to bara la subhanallah ni ala taala ka kibaro yado ye abe mindi ala kera ma futur la kasora make folo bara be kanga ke fo alhamdulillah ala taala nana la sono nyali ke misiri bara bana misiri nin jola muna a jola tamaro yiru de la a jola tamaro flaburu de la misiri nin bara beke la kabe o de ma subhanallah a sanfela fana tumo chogola tamaro yiru le lala a sanfela la plafond ko tunte ambolo toli tunte ambolo misiri fana tamaro yiru le lala ka kla ka tamaro flaburu bla akan ka misiri yere datu ala kara ka misiri jola nin jochogola sallallahu alayhi wa sallama misiri yere joto kira yere participer la ni misiri joli la sallallahu alayhi wa sallam an fawni ambaw misiri jola misiri bara bebana misiri jola misiri bara bebana yalaw selibe kela kono me monturute ambolo fente ambolo femi mete maw hakili la digilani selwati sela amena ko kedi ni yes sahaba do ye Abdullahi alele shukola seli yere kakan ka wole chogomi atola ka shukola ye chedo ye fendo babula be kanga mankambo akoko koni no mankan ken ka be maw hakilla ji wo ka barake watila akoni sahaba chama shukola sahaba chen nyabola nin ke walife akoko no koni te ko ye ko kodo fana kan ka timeninka koni au ka bato wati sela au ye ma kelenta o ye na kana seliwele sahaba chen yeni shuko ke Umaru fana ya miriya tunyeni ni Umar al-Faruq Umaru fana tumeni ide leka ni ide fla farala nyonka Umaru ta ni sahaba cheta ka fo ala kera ko koni miriya mabaye anyanka dina baraka wati la lonyali différencier dina tawtama ni ye chrétien laje negew lebo luka église kono no kaleri sela negebe sinka sone iba mankame fambe fe yaudia utana tabe ochola mais en islamo min swazila odeye ni selwati sela kama kelenta oyena kana wolelike beklo yedo wolelika kera sallallahu sallam ayeni mbarata ka confier jona ode kala bilaluye farafinche Abubakar ye min sanka bo jonyala naka dina seninyana na sabatila ka dina la subhanallah Bilalu le nyamariala ala karabolo ko Bilal yele selwele awati atumele sodo le kanga selwele do am fawni ambaw kerabe na bara belebele damna bembal yaminu be nyonye yambal yaminu be hakilu te nyon famuno yam kela me al Aws wal Khazraj a ilo anye kele ban folo kera ye munke ay Awsu laje ay Khazraju laje ayo odo Allah Ta'ala la nyafoli kacha kelami me anyo cha sankeme kodo tumado ijobe se kelala tumado yera jote se kelala me kira ya yera nin kabila belebele flami ni Madina kawdo luye olule yera Madina tiguye kabila belebele flami ye arabu ye al Aws wal Khazraj kira ya fo ye ko ye kelebe sankeme ni ko kele nunu domi kela dina la o fana ya domi ke ka fo ko ni ne an ka cidenye atese ko fola an yeni an mese bana komi ma subhanallah nunu sina ka kele ben ka bodi nyonche al Aws wal Khazraj kele be min kala ka bodi nyonche
jani ayfoni mako al aus ayfon nunu fana mako al khazraj ala kera sina ka to kelela o flabela o bebo yera soro to min kono al ansar dina de memba mamunu yi boloski dina koro mamunu ye dina ni labe ni ko nyumay kera yeni to sen maneta kala al ausu wal khazraj anye ni beda blasa ay fo aw mako al ansar o ye titri min fanga kabo ay fima ko al ausu wala ma fima ko al khazraj al nini mi ka kabila yera to bila ika kabila to be setolila mais ni ki yera soro ni to kono wati ni ye karama bay kadi madina kaw au kakanka wole to mina ole al ansar il a coupé tout aw ye ala karaka hakiluma laje aye keleb ben ka bo madina kaw ni nyonche aye keleb ben ka bo bado ni nyonche aye keleb ben ka bo nunu ni nyonche nunu islamawiye o groupe flabbe do la dina la fo ka yera ulale ka fo o do la dina minani keleke dina te nyonye dina do nyon famu dina do kelete fosi di ama abe fanga le bo ana farafrali to fosi di ama abe fanga le bo ana kera ye fereke ka madina ka o kabila belebele flani ka foka benke oni nyonche anfa oni ambaw komo luka kele banasa maka ka munu nana slama munu nana ka bo maka afola uluma ko al muhajiruna les immigrés ma munu yele mana ka bo fandu fe kana fandu fe olu fana to kela we don islamawiye groupe flado alame ko sebeda madina kaw minu ye madina kaw ye no islamayata afolo luma ko al ansar olu ye ala kera ka sahabawi kira yere nana ka bo maka ani ma minu nana abubakar lubo chema umar lubo chema usman lubo chema abe fo lule mako al muhajiruna abubakar luka groupe olu ye immigré ye al muhajiruna madina kaw olu ye al ansaru ye do groupe belebele flani ne farala nyonka al muhajiruna le mekwa et al ansara le médinois nous les quatre blocs belebele formé là kera bena bloc belebele formé ni groupe flade ni groupe flabe groupe kele al nasr différence bo cetola kera bena munke abar donc afoko al muhajiruna makaka minuna onana ko muso toy onana ko kana folo toy onana ko ka jawkun toy o bana fembela niye misaliata Suhaibu Rumi kafuru ya mnaminke ko tanke na maka na folo to kwa tese bola kata maka kaka na folo to anaka na folo akoko ni na folo ko le men na folo di auma aka na folo to lai ale na fo itabola be Madina na folo tigi minutu me maka komi Abdurrahman bin Awfu olu benana ko ka na folo to o benana ko ka na folo to kera ko Madina kauma al ansar abadaw ne nunu ye al muhajirun nunu islamaya kanun koson nunu bana o ka fembela o ya beto maka o ka fo me kafuru bolo nunu be wati minata foi to bolo seto ye ali shiso yera to bolo bon yera to bolo min kadi nyeni wati la ni aw sona aw bado maka kaw aw yo loger aw fe aw ye jo o jigi koro Madina kaw ko ala kera sallallahu alaihi wasallam andiana ambadon talima andiana ambadon yena kanato anka sokono lonanya la o yerete dunay ambe bade Madina kaw yesladi ala kera sallallahu alaihi wasallam ala kera abeninta abe makakaninta abodi Madina kanima ni ekel lonay e ka sokono abenin fanata e yenimle ka sokono o ekel lonay e ka sokono aka makakaw la talani chowol la Madina kaw la subhanallah islamo début de cette religion hina tume Madina kaw yo dusukunda ele o sona ala kera o klala fana ka son o bade munu ko kan na folo toy ko muso toy ko ka jago toy kana Madina ka soro setoye ali shibon yera to bolo Madina mais Madina kaw diena ka bonda la ka oye ala kera ye mindi mima o sona o la ko ke lonaye akaso kono subhanallah an fawni ambaw sahaba do tume Abdurrahman bin Auf o fana tun maka kaye ala kera fana mena o dimi masisa anyo lame ala kera ye Abdurrahman bin Auf di joma sahaba chadoma Saad bin Rabi' o ye Madina kaye ala kera ko Saad
ibalmache Abdurrahman ta oyeke ekalone akoko ala kera odi ala nye ko sabe ika mama dine ma nebe so ola ko ladon ka sokono Abdurrahman ya ka doninta ayele mana Saad ibn Rabi'a ka sokono adomi kala ninche ka sokono nunu tun kadi nyonye o tun islamaya tani kumbeli ko nyumaye Saad ibn Rabi'a akodi Abdurrahman ibn Auf komi eyene ka donay ayere chema ne ya fo ema ku yelona ne ka sokono neni ebe ka kan ka soko nyawla neni ebe kaka nga soko nyawla soni yitale komi ne tale meme nyini fe Abdurrahman ne be don itu na folotigi Makka ala tunga ko la sono yaki ibe yoro minatan fo itibolo Abdurrahman ne kan na folo ma klafla kada kan Saad ibn Rabi' ale fana tu na folotigi Madina aya fo Abdurrahman wiye komi kan na folo klafla me clanche dima me toninga na folo clanche amada oma akokiye muso laje muso min diali yem muso chema no kala da bana me o furusa obesi ifana ku muso la subhanallah aya kan na folo moitié kanu kabadi Abdurrahman ma amada oma de a furu muso flat dola kele ni min diala Abdurrahman ye abo furusa obena kanasi Abdurrahman bin Auf avec fonne ma ko badenya. Si nous sommes musulmans, il faut avoir la foi en Allah. Si nous sommes musulmans, il faut aider ton prochain. Si nous sommes musulmans, et bien comme kanu iyere kunye fiya a kanu ibadenye. Certes, nous sommes musulmans, mais yala est-ce que on kanime bi ka comme kanu anyere ama kanu nambadewa. Sahaba ou laje, ou Saad ibn Rabi' laje, ako Abdurrahman bin Auf, muso laje. Ni min diali ye muso chema mo furusa obesi eku nunu kalimanya fanga tungabo o kalimanya c'est la degré la nunu tunte fosi la jefo Allah taala o kalimanya c'est la niveau la nunu ba donc afoko ni nyana maya te fosi arina nyana maya le so la so bambali nunu kalimanya tun c'est la degré la wallahi o tunte fosi blo kan nyana maya la ala le tno luka ko be Abdurrahman bin Auf ngana folo tilancha mo dima muso fana laje ni min dialiye mo furusa obesigi Abdurrahman ko ajatigi chey Abdurrahman ko ala karaye addi chami makwaye ke donaya ka sokono mi ya Saad ibn Rabi'i Abdurrahman ko ama ki kan na fulo tuyukun subhanallah inni che ala isara e muso fana tuyukun ala mai sara la sara ko mana ye miriya nyuma min tanneye ye miriya nyuma min buyere la ka na tanneye mi fo ko sabe aye ajatigi chefo aka kunmalona anaka dusukun seninya anaka baranyuma subhanallah akwaye Saad ibn Rabi' ni be se lawyer la ne la lofie parce que ne jawo kala de ni commerçant de ne commerçant de e kan na folo tuku nyere be na do logola kan na folo nyini nyere washi jila kadaka message jago ke chola message commerce ke chola subhanallah nonu tunte nata moye maya foka ya kan na folo clancha dima al ni mason amuso la sa mais na folo clancha neni ebe se banola afana ka dima le badeya era koso ni fana ka mre ma jugumanke ifana ka na folo na badeya le koso mais nunu be fe ka exemple de yera auna lama ka kan ka da ilime nyini yere ka courage la ono kan limanya no ka alanya saranya ils n'ont pas joué avec ça. Parce que ba donc a foko adamaden ka liberté be mina ni adamaden be bara i yere le noni mi ka musaka ni ka fenye tunya na i ka liberté totale bibolo Abdurrahman bin Auf akwa jatigi chay Saad bin Rabi' ki kan na folo tuku i muso fana tuku ye lofia yara kan nela meta kata jagudamna meta kata baradamna subhanallah afawni ambaw Abdurrahman bin Auf lofia yara kalala aya yeredi aya sebe korodi Allah taala ka lawasake aye Allah taala klala fana nafolo minutu mabolo ala klala ka kan nafolo ni kelengele na bela sigi ama kato Madina fere la subhanallah nine Allah taala ka masaya abe lawasaka adama denye ni jigi seme Allah taala la
ni yere karfa Allah ta'ala la sika ta'ala Allah ta'ala bi garjige ni ye kuma kala do ka kuma ni ye sanda nyuma badwe ni ye proverbe nyuma badwe anyere be sa fala mango poésie alayka bittaqwa Allah in kunta ghafila يأتيك بالأرزاق من حيث لا يدري يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فقد رزق الطير والحوت في البحر من ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور مع النسر عليك بالتقوى الله إن كنت غافلا ميماني على نسرنا الناس رينا نمي على سرع الله تعالى الناس رينا نمي الله تعالى عليك بالتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري الله تعالى بنا نكرجيه كديما يرولا إيهاكلت يرومنا فقد رزق الطير والحوت في البحر مسا الله تعالى يكونو غرجيه سانفه كونو تبارك الله مايو مي كونو غرجيه مي الله تعالى بولو كونو be dayli mesoro كونو be dumini ke كونو ba dewna dumini مسا الله تعالى مي كونو غرجيه ككلافنا كجيغو غرجيه جيلا فقد رزق الطير والحوت في البحر أكل لفنك جغو غرجي جيلا من ظن أن الرزق نما من يجيك فوكو غرجي يأتي بقوة كفا غالي بادي ماما نكا تشفريا لبي ورديا نكا سيلباتو مي ورسرو ما أكل العصفور مع النسر كونو بلا بلا ميمتو كانا كونو دنتا كايلنا يسانفي كونو نيناكا بونيا ale le be kono de unta de mais kono misenu be domini ken na ye fangelen fe kadaka Allah ta'ala be kono misenu gardiga mina ale na ka toroya atese kono misenu num balla o gardiga domini ma o koso Abdurrahman bin Auf nunu kalimanya seninyana uslana Allah ta'ala nye o tolo kalimanya bunda kono ala fananye la wasake oye aye gardiga doma kadaka nunu ba don ka foko Allah ta'ala le gardiga masaye masami me ma gardige jegaw gardige masami fana me kono gardige ama Allah ta'ala dalika famiyal ko madi ambela ka fon ma Allah ta'ala bul alamu kala am fawu ani ambaw kira ka makkan tunyen ni madina kono anna sankura madina kono akuma kan tunyeti ya ayyuhan nas maw aw adama dew afsu salam aw yafuli janze aw ni nyonche wa at'imu ta'am aw yasuman di kala domini ke aw ye mawla domini wasilul arham aw yasinjitu badanya akanati aw nyana de wasallu bil layli wan nas niyama aw yawli ka seli sufe ka mautos nola tadkhulul jannata bisalamin nakalati aw bedo arjina kono ni kisiye ala kera ka propos minutu me fo abolo annasankurani madina odeti aw ye foli jenze aw ni nyonche foli ni mena aw ke baden kelenye foli ni mena méfiance bo aw ni nyonche foli ni mena aw fara nyon kan teria boloma surtout ni mami kongo ni me aw ni nyonche aw ye sumani dumini do oma mami ka sinji be fe gatige aw ye na kana sinji tu aw ye suselike ala kera ko na ko ke aw bedo arjina kono ni kisiye ni noye kera sallallahu alaihi wasallam atume kuma mo fana fo ko al muslimu ko slama o ye jonye man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi ko niyame ko slama ma min selaka slama u kisi ka bo anema anabulo ikana slama utoro ikana ujebe ikana ukorofo i yɛrɛ fana kana na i bolo ta k'o tɔɔrɔ kuma tɛ i nɛ ma a tun bɛ nin kumakanw de fɔ sɔn wajibili premier minnu tun bɛ k'a bolo a yɛrɛ tun b'a fɔ la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw ka limaniya tɛ se dafalanya si ma f'i kɛni bɛ ka fɛn min kanu i yɛrɛ kun ye y'a kanu i baden ye ni ne tun ye ala kɛra ka wajibiliw ye a se min kɛla madina kura ye nin y'a kumakan dɔ ye al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'da ko mu'mini am mu'mini ñoye o be ko min birikiw man somme loli kala wati mi na ye biriki do placer abe siman bla oni ñonche ka kla ka biriki gbere blaka biriki folo min nana flana min nana kana bla biriki folo ka biriki ni fla be sabati ñona
biriki filana bɛ na ka na biriki fɔlɔma sabati kɛra ko mumunu b'o cogo de la anw bɛ komi jɔlifɛnw anw bɛ komi bon an bɛna ka na fanga di ɲɔgɔn ma donc ala kɛra tun bɛ yen de fɔ k'o ka badenya sabati a tun bɛ kuma jumɛn fɔ tuguni la tabagadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslim an yahdura akhahu fawqa 3 ayyam aw kana ɲɔgɔn kɔ aw kana ɲɔgɔn hasidiya aw kana i kɔ don ɲɔgɔn ma aw kana ɲɔgɔn bɛsɛnkɔniya aw ye kɛ alaw ta ala ka jɔnw ye badenw ye aw y'aw yɛrɛ ye ala ka jɔnya la badenya la a tɛ bɛn silama ma a ye tigɛ a badema la ka tɛmɛ tile 3 kan datigɛnda la n tɛ fɛ k'a mɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ madina yan aw y'i mabɔ datigɛnda la aw kana tigɛ ɲɔgɔn na ka taa se tile 3 nin kumakan komi minnu bɛ silamɛya basigi o de ye ten mais yala e min bɛ Amérique e ni alaw taala cɛ e tigɛ nin b'i badenw na i yɛrɛ datigɛnda la ka di ye b'i kali ko muso don e yɛrɛ tɛ maa fo i yɛrɛ tɛ fɛ mɔgɔ y'i fo i ka bɔ i yɛrɛ bolo i datigɛ nin bɛ bɛɛ la e bɛ s'a fɔ la e yɛrɛ ma cogo di k'i ye silama ɲuman ye kira ko sallam ko aw kana tigɛ ɲɔgɔn na aw kini kɔ don ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 kan anw ka datigɛnda la tile 3 ko tɛ dɛ karo 3 ko tɛ dɛ san 3 ko tɛ dɛ san 13 ko tɛ dɛ anw ka datigɛnda la dɔw bɛ a ka ca ni san ye an bɛ ɲɔgɔn ye kungoya kɛ yɔrɔw la an si tɛ fɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye an si tɛ fɛ ka ɲɔgɔn fo e kira do ko sallallahu alaihi wasallam an kana ɲɔgɔn kɔn an kana ɲɔgɔn laboyanya an kana ɲɔgɔn hasidiya an kana an kɔ don ɲɔgɔn ma an ye kɛ jɔn ye ala ka jɔn ye badenya bonda kɔnɔ ko a tɛ bɛn silama ye ye tigɛ k'i datigɛ i baden na ka tɛmɛ tile 3 kan yalaw e min bɛ nin bonda kɔnɔ ni tigɛ nin b'i teri la i baden na an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ an ma ɲɔgɔn ɲa ye hakiliw ma kɛ kelen ye mais o t'a yira k'a fɔ k'an m'an datigɛ ɲɔgɔn na baara min ka nɔgɔ anw bolo ni baara bɛɛ ye bi o le y'o ye j'étais avec lui on était ensemble aujourd'hui ça ne va plus donc je coupe tout mais c'est tout à fait normal n'a ka tɔɔrɔya le bɛ sili ma a ka hɛrɛ tɛ sili ma tu n'es pas obligé de collaborer avec lui mais silamɛya bɛ min ɲini aw fɛ o de ye foli ye foli kana tigɛ i n'a cɛ anw ma pɛrɛ o la o yɛrɛ an ka bɔ an yɛrɛ ɲɛnɛ k'a fɔ ko an kɛtɔ a bɔla an yɛrɛ la subhanallah nin tun ye musow ka ɲininkali ye waati bɛɛ a ko ni nana n'i k'a fɔ a b'a kɛ komi a m'i ka foli lamina a m'i ka foli mɛn ale t'i fo ɲɛsi ma n'a dɔla jama na a bɛ mɔgɔ dɔw le choisi k'olu fo wallahi muso fitina ka jugu ni shetana ye ni ala ka muso kɛ fitina mɔgɔ ye a ka jugu ni shetana ye ele bɛ se mɔgɔ 10 ɲɛla cogo di ele bɛ don jamaba nin cɛ ma i tɛ mɔgɔ 10 nin si fo i bɛ se ka mɔgɔ 2 3 dɔrɔn i bɛ n'i bolo don olu ma est-ce que e tɛ fitina mɔgɔ ye wallahi e ye iblisa denmuso de ye parce que non seulement ele kɛtɔ nin kɛla minnu la ni ninnu ma siran ala ɲɛ i ma fisa n'o ye e t'o balo la e lɔnni t'o ka dépense la mais diina yɛrɛ kosɔn diina bɛ min ɲini olu fɛ ko ni olu k'i e ye olu ye e fo parce que adamaden dɔw bɛ yen jogojugu dɔ bɛ maa dɔw la ni k'i ta maa dɔw jogojugu ma wallahi i bɛ don jahanama kɔnɔ sika yɛrɛ t'a la comportement dɔ bɛ cɛ dɔw la bi walama muso dɔw la bi foli ka gɛlɛn minnu ma minnu ka bon o yɛrɛ bolo orgueil b'o la ni ele sina k'i yɛrɛ ta o ma k'i b'i ta sara o la ele yɛrɛ b'i yɛrɛ kunnangoya bonda kɔnɔ donc il faut jamais les regarder maa min tɛ sɔn na i fo ko ma n'i k'a ye i y'a fo a ma fisa n'i ye fisamantiya t'a bolo ka tɛmɛ i kan mais e ka diina kosɔn e ka siniɲɛsigi kosɔn e b'a bɔ i yɛrɛ la k'i yɛrɛ fo ne tɛ maa fosi encourager folibaliya la k'a damina farafinna fo yan hali ni maa y'i kɛlɛ a y'i ba faga ni marifa ye ni silama le n'i y'a ye i y'a fo la salutation va te coûter combien? Ça ne te coûte absolument rien. Saluer ton frère, saluer un cousin, saluer un parent, saluer une connaissance musulman, ça ne coûte absolument rien. Mais si tu regardes son comportement, ce dernier a un mauvais comportement. Il y a d'autres même qui se disent que non, le fait que je vais saluer la personne, ce n'est pas sincère. Mais pourquoi tu te poses la question? C'est l'islam qui te demande cette salutation. Si tu veux l'enfer, évite sa salutation.
Lui, son cas est déjà classé chez Dieu. Min banime folima, min kenime ka datigenda la taka ka eretaye. O ka sor lonime Allah Ta'ala fait. Donc, elle be fait qui era fara o ka sor kan kiyamalon ki era bla jangata bonda kono, non? C'est pas à cause de cette personne ibi era bla jangata bonda kono. Na bana qu'il faut. Anga sigida là c'est tout à fait normal. Ami me ateban adamade bena jo ma do be olu monani ne. Tumano ale fana ba olu monani datigenda la li. Ale era ka famille be datigenda la leke. Ale era monano jogole. Et non nana era sur société de là. Anana era sur jama do chema avec ce comportement là. Elle était ce comportement che jugu ni bola là. Parce que lui-même, ce comportement-là, c'est comme c'est héréditaire. Il a hérité peut-être de son papa, ou bien de sa maman, ou bien de ses proches. Donc, enfin, on est en bas. Ni kaye dron, salam alaikum. Anna mika foli lamna. Anna tala kati toche. Ko ni erekta erekalama. Abeno fa yene mena ka foli lamna. Non. Ni slama fula ka nyoye. Hake woro mi me ani nyonche odole ete. Foli ba kono. Hake woro min fola la kerabolo kwanya la tangani nyonche hake woro do e foli slama ni ba donc ka foko ni fola ibade mbolo ni bana ka foli lamna ni ba conséquences lon kiyamalo ni ba julumu lon kiyamalo iti ban foli lamna ma subhanallah o ko so ni ma iti ka dina don ele yere be ke bagage le yere ma inyene be kanga minke tumado ikanime ka ikorota no de ka ke sungruya e ka ke valerie ka di yere ma ka soro minke ni me kifo ala kara ka hadisa la me sallallahu sallam ko ma flamin keto foli kala jona o de kafsa ala taala yoro kira o de ko fo ale ko ka bo ayere bolo ele fana ko ka teke ile la no ala kara ko ateke mina min ka bo ayere bolo ma flamin keto abola ayere la ka foli ke ole ma fulani ka son yereme Allah Ta'ala bara. Ole ma fulani ka son yereme Allah Ta'ala bara. Chers parents et frères et sœurs, ika nyanama ya beke, ika parcours beke, ika ko beke, foli balia, ika nato. Al ni mole nana kana ifara. Il faut jamais ikini ban foli ma. Ni comportement ma ere kini lashu ala. Ele be miri ikele la yoro lema. Anfa uni ambaw. Niye adamaden laje ni zola. Ka comportement laje. Kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko tenen almisa teneni almisa lo ko meleka do be na kabo alaka meleka wala ala be mu fo oluye olute na fosi ke ka adama do laje menu keneme ki yere lasi alama ko ala be yafa obema ala ba fo meleka wuye meleka yafa be sekala bema fo groupe sigoro mafla ne ala be diem bema me bema koto me be yafa bema me mo fla bente yafa luma de olu ye jonye a folo flanka fo yabe mami ndonina yafa teke flanka fo a flana ma flami kodo la nyona ma flami te kuma na nyon fe ma flami alala olu ere te fe ka kuma nyon fe le ko ala ba fo meleka wi aw yo lubla standby kan folo aw yo lubla posi kan folo ne alabe ya fa tobe ma nunu koni no segina nyoma watimi no kumana nyonfe watimi ne Allah Ta'ala be sinka ya fa oma subhanallah. Regarde un peu ya fa be kala touma mais ele ka ya fa a suspendi me folo ele ka ya fa ala kanime ka ala jo folo muna ala yere be kla fana ka chansi dima de ko hatta yastaliha ko fo nunu fla ye kumale fo ye beni ni nunu mase kumana wallahi anfawni ambaw Allah Ta'ala ka yafati laburi uka ama Allah Ta'ala dalika famiyal kun mani ambela ka furma Allah Ta'ala bulu aramuka do ala karako sallallahu alaihi wasallam afshu salama aw yafuli jense aw nyonche aw yanyonfo foli ko bay ama Allah Ta'ala dalika anke foli kala nyumo chema Allah Ta'ala bulu alamukala alhamdulillah rabbil alamin kira sallallahu alaihi wasallam Madina bara minu kala bolo ka Madina kaw ka badinya ladia ben sabati Madina kaw ni nyonche ayo bara deke amada homa fana aklala fana ka yahudiya wole yahudu banu qaynuqa yahudu banu quraiza yahudu banu nadr ayeni yahudiya kabila belebele sababe wole oye kabila uye onna min kala anfawni ambaw kerako sallallahu alaihi wasallam commentaire kala ngama awdema na me sunna
anyani hadisa lame koni mado ki neni mado ka kuma du fima kiya fo kibe suna au be suna ni mama dola directi la kan ninke au yeslama udeye au yaka wajibili lame nintena bana fo kata se dukolo melekema ni be ala kuma kana me ala kuma kana me mamunu na to kana ninke onna nan ninke o man ninke atena fosi bo auna ni be suna kira ko koni mayi neni mayi torkiya fodoro kibe suna no ala taala ka an wasa ikana to suna ki yera lamune adama den do kama anye nin toy ni mama do la directi la kan ninke ni auka ignoro de kay na diala ye aye anneni ayaka chide neni ayamma saw neni ayen nin beke nanye tanta wati mina ka yamisin ka bloquer c'est très simple mais au be adjabila au lebe fanga dilama si quelqu'un rentre avec des choses qui ne sont pas du tout ni manamanakan est-ce que vous êtes obligé de répondre à la personne? Non. Dieu il est déjà là. Donc nous sommes des musulmans. Si quelqu'un vient, il rentre, il dit des choses qui ne sont pas du tout bien, à quoi sert de se concentrer sur ces gens-là? Tu es là, écoutez, prêche bien, tu es là et regardez les gens. Ma foi, aouye, ame wajibili le là, nintena bana, ala karama to il faut qu'attacher sayama. Donc aïe savari, agnetananga wajibili, parce que quand c'est comme ça, vous me déconcentrez aussi. Donc agnetananga wajibili, nous tena bana nimbara là, faut qu'ata dunia wuli, nous benato ninjogole là. Et elle binika tanta kibe nous le jabi watibe. Donc oba yara ka foko barati auna anye tonanga dina ye anye tonanga laseliye ki to suna ni ma ki nene ni ka lon ka foka be dole farali ka barajika wallahi ka kan ki du susma ama Allah taala dal ka famiyal ko madi ambe ma ala mo kala am fawni ambaw ala karaye madina kaw yaudiya wole bo yaudiya on islamaw de eti on islamaw an sabatila madina kono anyanka etasigi anyanka ko benyana bo gouvernement ñuma sigila mbolo anya misiri sabatila kira ye foka benke sahaba ni ñonche. Maintenant les ennemis maintenant qui sont à Médine, les juifs jufu do côté bana oluye aka jufu wole kana jufu nami nkela ani jufu sigila ka kuma foka ben ani ñonche ani jufu yo foka benke oni ñonche ñon mo kana ñonkele ni mami mbola madina kokan ka do ni mami mbola madina kokanga do kana ankele madina kolonana an shikana ti la mo kana mado kele mado yebo madina kofe kana kabena au yaudi au kele au tena dienama ni mado fana mbola kene makabena au islama au kele au fana kana diama donc ni ne tu foka ben nyumai ala kera ni madina ka uche ka foka ben ko nyonche c'est-à-dire anyenyon korosi anyenyon bonya anyenyon latanga al nante dina kelenye mais ankanga nyon korosi ni yoroni fana na meslama wa interpeller ebe awne ka jamana yi ma do tumulila wati do la ko lu be fe ka slama ya le sabati dunya yorobe obe maw bono onila dina mana ni njola kera ka wati la madina kono nana yaudi utume sharati ka utumo ni nyonche awu yeslama ye al nasoro madina kela antaye awne fanga ka bo madina mais ala kera sallallahu alayhi wasallam ama yaoudiya ben folo kabo madina mo keto gbeno gbeni wati benana le prophète sallallahu alayhi wasallam il était comme ça kera sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah rabbil alamin ala kera sallallahu alayhi wasallam ayeni foka ben nyuma ke ni jonye ni madina kawye ni yaudiya we do foka ben no yala abana alhamdulillah am fawni ambaw ma barabe mino fana tekele o groupe djumay o fana ye groupe doye groupe mi islama u chema groupe jon anyo lame 6 o fana ye arabuye mais ala kera kan namadia oluye madina abe an kono ka foko madina ka bele girina ka do la madina ka dola jamakuru dola oye ala kera labe mais dotume tunya na ala kera mase diala le arabu jema makakaw oye letri sebe kala na madina kana di madina kotiki korobawuma ko madina kaw kana ibolosi muhammadu naka mawkoro kono lu bola maka wati kana keleke madina ko tena mashito la islamaw ni latiri karana jombolo
Abdullah ibn Ubay ibn Salul kera ka nama diaye kera ka nama be ama ma tesa fola nyashima muna parce que ale tun labeni même Madina ka ubolo nyamogo ya dito tume ama nyamogo ya ere chapeau min kaka ka sigi nyamogo kuna ale ka chapeau be tun labena ka ba aka tron tun labena min tumena sigi akuna ole bena ala kera ka nama ale monela komi ndogoni ma dusukuna o cheka ju ma be mi fo anne ka neni dusukun ta tekele alo to lani ne bondala maka ka o ka letri na Madina ale sina ka letri nin kala abe komi asawala abe fe ka farfa di mauma maka ka ko na to ankele la de kwa nyambolo sigi Muhammadu naka mo koro ko fanyo lablale donc ale kuma sela ni mana kan fola fo ala kara sallallahu alaihi wasallam ala kera nana kana osoro aya foye ayo ladi ayo wajibi ay hakli doma aya yerawla ka fo bara min nana kana foye o kana lame me yalo est-ce que o kan cheka ko ba wala la ni cheka ko maba kira ka boye ale yere be ferele kelasa abe feka ala kera ko banchomi me komi fanga talela jama u be burla ka do islamala donc soit fana tale bolo fa fana ye juguya to adusukuna kana ka silamaya déclarer nenka maw nana do silamaya la chomi afana nana nin chogola kana do silamaya la subhanallah abdullah silamaya la ayere fana kala silamaya amesa fala mango silamalo kada kan wati la antu malo folo sahaba be sella misir la fana misilla ayere be wati do ta ka wajibili ke misiri konona ka soro dusukun cheka jugu kira mandai atume kira koni bela kafoni ala kira tunga boy sallallahu meni wati ala kira mado koni njugu dole be misiri kononi ni njugu dole tenga jama uchema ni chema ala kira kanu longelesi kira boyala ye kira yere boyala ni ncheka te makakauka me komi swata bolo fanga tale lako ale ka fanga affaibli ala kira ka dolila Madina kononana donc tuyana il peut rien faire parce que na ya ka juya déclarer jama le keto akelela o ko so ma do be o hakili kabo no be fe ka ala ko kele o be la jali le ke nene ka ala ko nin kelete est ce que mautena wuline kama no olu préférer même ma gbara ye jogo kuntando ke o be singati ko korodo même réseaux sociaux ka e be doye o be kuranam na ka fara ka kurana yerem na ka lo kurana ka wallahi billahi ta'ala nin kadi farafin doye nin kadi doye parce que slama yere ka bolu ye bi slama dewndo ko arabu ka livre ma be ses kurana piétiner la chogodi ele mi ko ki slama e be se sawala ola ma be se kurana fara la chogodi e mi ko ki slama ifa islama e be se sawala ola ma be se kurana jedina chogodi ka bo réseaux sociaux kanga kurana jedi e be sinka commentaire ko koro ko tu as très bien fait et donc qui est islamay kasoro yere be slan ka baraka parce que ni ka ke iba donc maw kato wulili kama ki kele yere be iboko yere be bankene ma mais ni magbaro ka ke o kadi donc Abdullah ibn Ubay ibn Salul atume position menani wati atese ka hypocritia bange kenema parce que na ya bange fanga be islamo la Madina akeleba be chaya donc qu'est-ce qu'il doit faire faye juguya to akonole ka munyu juguya ka yerebla ala karaka disposition na subhanallah o de fana ka juguna be si l'hypocrite est vite connu on peut le repérer un yerebe ça repérer la jona ka neutraliser fana mais l'ennemi il est avec nous il est soi-disant musulman il prie avec nous dans la même mosquée mais il est contre nous les musulmans. Il y avait un contact avec lui et les Mekwa. Les ennemis de l'islam qui sont à la Mecque, au lieu de mettre chip là kana à l'élément, subhanallah. Dans chaque nation, ni ala kanima soubla, ali gouvernement, n'ala kanima soubla gouvernement, n'ala kanima soubla badou ni nyonche, et puis badene, et du sugunda elen mena, ale kanime ke jouya. Ni ala kanim la société ni nyonche na kanima soubla ni masou le kadou be manifembe. Si ton frère il est hypocrite,
Si ta sœur, elle est hypocrite, si dans ta communauté, il y a des hypocrites, si dans la société, il y a des hypocrites, si dans un gouvernement, il y a des hypocrites, si dans une association, il y a des hypocrites, cette association, ça sera très difficile. Parce que l'hypocrite, qu'est-ce que lui doit faire? Tout ce que vous décidez, tout ce que vous décidez comme une bonne solution pour faire avancer la famille, la société, la communauté, l'hypocrite va toujours envoyer des contraires. Parce que lui, ça ne l'arrange pas. Donc, un hypocrite, raison pour laquelle dans le Saint-Coran, Alama place fosido luma Coran kono, Jahanama dugumala a susoli, Jahanama duguma yoromin, duguma yorote duguma yoromin ko, ala koko munafiku nunu yere ko o place beyne. Parce que ala kallo, au cas actu, c'est très dangereux. Donc, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il était avec nous les musulmans. Le prophète avait déjà non seulement le lien de parenté entre les Mécois et les Médinois. Madina ka ni makaka ka balmaya sabatila. Foka ben kela minube aka kela be foka ba ka kala fana yaoudia minube anye sharati ka ni foka ben kano lube. Donc le prophète maintenant il est soulagé. Le prophète maintenant il est tranquille. Le prophète maintenant il est calme. Mais les Mécois comme Saad ibn Abi Waqqas depuis ni lettre bola makaka ou fekana. Ala karaka sahaba ou dusuma suma. Makaka minu nana oslana coup d'état kana kanga chidena. Coup d'état kana kanga chidena. Saad ibn Abi Waqqas un jour a bola kana akoko binete ko foike meta kata ala kera garder. Ala kera ka Saadi ko Saadi ko munebe ko ala kera ndusu sumaninte. Je suis pas tranquille. Kera ko muna kon silani me jamfanye. Silani me torya kana na kana isra subhanallah. Kera ko Saadi me ndusu suma foite ni ala ta'ala sona. Ala bena angla tanga ala kalime ka ala tanga parce que abadon makaka ye juya mila oluka ale Saad ibn Abi Waqqas yere bamso akwa ye ko ni le tume ebolo ebe nibo donc ale Saad ibn Abi Waqqas abadon antemena mina maka e Madina kaw nouvelle minu be nana se Madina kaw mani tu na ala kera nslani me toro yakana na kana isro ala kera ye Saadi dususma ka yera Saadi la ko insha Allah ko fosité ni Allah Ta'ala sona fo site nana usrola an fawni an baw silamaw tola ni bonda kono Madina kono ana misiri an ka ɲɔgɔn lakafo yɔrɔ do an ka réunion kɛ yɔrɔ do an ka hakili di yɔrɔ do furusiri yɔrɔ do kɛra ka lajɛ bɛɛ tun bɛ kɛ ni misiri kɔnɔ le silamaw ka ɲɔgɔn ye bɛɛ tun bɛ kɛ ni misiri kɔnɔ ni kibaruya do tun bɛ yen k'a lase welelikɛla bɛ weleli kɛ ninnu bɛɛ bɛna ka na ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la ala kera be kuma lase mais an faw ni an baw kera be kuma minu lase law hypocrite be an cɛma ah ko ɲamena gbɛlɛya dɛ les juifs sont là olu tɛ an fɛ mais fo ka bɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ maka kafuru be maka olu fana tɛ an fɛ an yɛrɛ fana damana dɔw be an cɛma a bɛ fɔ minnu ma ko munafiku olu yɛrɛ an ka bɔ olu ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan ah ko ɲamena gbɛlɛya dɛ an ko n ko dususuma waati sela Jalajirabili gbɛlɛ ni natɔ an ka Madina an kɔni bɛ ala tanu kosɛbɛ Madina an sabatila Madina ala ye ouverture k'an ye Madina maa ma se lɔla an ɲɛ maa ma se an balila kɛli ma ala ye nin lawasa bɛɛ kɛ an ye Madina an ye misiri sɔrɔ an ye misiri jɔla an ka silamɛya yɛrɛ état jɔla an ka silamɛya sabatila état sabatila Madina kɔnɔ ala Ta'ala ye sabatiba di an ma Madina kɔnɔ maintenant a Madina kɔnɔ a n'a périphériw la a n'a dafɛ so fitininw la jufu be olu de tɛ anw silamaw fɛ mais yalaw silama minnu bɛ n'an ye wallahi fo a nana kɛ londo jani kira ye bɔ ka taa Maka dayɛlɛ fɛ ala y'a fɔ a ye k'i kɛtɔ kuma min fɔla nin a fɔ i ka sahabaw ɲɛna ko maa si kana labɔ a ye kɛ gundo ye parce que y avait tellement de fuites quand les musulmans se réunissent seulement il y a toujours des fuites. Il y a toujours des fuites, les ennemis sont toujours au courant. Et le fait que Allah dit à Muhammad, il faut que mais le prophète ne peut pas cacher tout à ses disciples. Quand il y a un problème, il faut les appeler, il faut échanger avec eux, il faut partager avec eux. C'est la concertation. Il faut se concerter, il faut se donner des idées. Mais dina koye, mais Allah Ta'ala ka sharia koye. Ale te ma concerté là mais milieu dunya la tia koye kele ke choni e jugu be sela bena chomi ama ko be ma ka ide la wallahi alona secret do tu fola kera bolo aka sahaba wi
ma shi kana nin secret labo kira ya fo fana akana fo ma shi nyene makaka ukulo kana do ala me dobe ale ka secret labo non ka sebe yere letiri la ko kata di makaka ma subhanallah ala kira segelare sallallahu alaihi wasallam aw munu ko aw sonaye aw yere fana chema ube ni mbara nyona ke komi ni ala taala sona amena se o kisa manka wati na tawla an fawni ambaw antola ni bonda kono nana kira sallallahu alaihi wasallam Madina ko kan yoro sa abena stratégie ma mené parce que Madina e coin stratégie bae jano wati che kira ka sahaba dobe ko Saad ibn Muaz abola kata Makka kata visiter la Kaaba atala jigi jon fe atericha do tume Umayya ibn Khalaf olu e kafiri Makka kafiri bawle tunyano olu e Madina kawe maintenant nan tericha fe abe kafiri yala oliye mani nyonche mfana ma don ka foko yenga chiden kele Muhammadu Umayya lu yenga chiden kele mais adama de nyani lomba ya be ani nyonche malgré slamate annana ako Umayya nana kana visiter ke al-Kaaba la comme interi le ye ijija yen korosi nga korosi be de bolo Umayya ko ateriche mabashi tala Saadi nana abe tawafu kela au balo ko Abu Jahli ni slama do la Makka wati kana kodo kayoro ibi kalika foko Abu Jahli ko telephone ne be mo do bolo ka wole ka fay alele be na wati be ibi kalika foko mado abi sigile ka al-Kaaba laje Muhammadu na ka sahaba do kanana Abu Jahli tamana kana sahaba chani soro Saad ibn Muaz soro abi ka tawafu ke Umayya ibn Khalaf lo ma kerefe Abu Jahli ko me Umayya moneba to Saadi bena kana tawafu ke kono ko ayere kalfa nale kunya latanga parce que kalfa onu nyonche fanga tumala Saadi tola chafaru ka nyono ko Abu Jahli konate au kono ka foka utale ka bani de Abu Jahli ni Saadi ka kuma la segi ko nyonche ka kuma chamanke ebe se munkela una ebe se munkela ni nani eyere bola gwekene kele ebe se munkela ko Abu Jahli mumoye do o ka kuma Abu Jahli fana ko Umayya ikaya be kanga min foma ite bwani nyon chawa Umayya ko no ko nele baka ko karfala Saadi ko Abu Jahli maka Abu Jahli ni auka bali anyini na meda ni auka bali ni al-Kaaba visitima au kana nyina ka foko au ye Madina ka udede au be boka ta ka saninke au be teme Madina lela ni au ka saninke la bali teme na Madina au ka jago ke la bali teme na Madina est-ce que au be balo makaya o kuma Abu Jahli laslane ni au ka bali al-Kaaba ma au fana me au bali stratégie be yorobe au bolo Madina ye yoro stratégie bali au meseka Madina au ka jago kala minu bena au ka caravanio minu no ka nyome donu be bokata sani ke shami au meseko lu fana bali nanyo lu bali amena lo aketo kala nyami Saadi segi min kala kana Madina anana kana ni kuma fala kera sallallahu alaihi wasallam ko na kera ko Abu Jahli fanima ni la de ko be fe ka ambali fema ala kera ko koni ate Abu Jahli kono anaka mo kono ka fo ko Makka yo tadi kono ate nunu kono ka fo ko al-Kaaba yo tadi meni wati nyona la ala taala tuma kele autorisation di ala kera ma folo sallallahu alaihi wasallam am tout se ka kele ke parce que kele te se kela fo autorisation ne di ama sahaba do tun jolu tun kakala olu tunye fe anyeta kata jugu munu kan labo kan kan na folota kan ka bon confisquer kan de umna kan muso bali bolima ko kata jugu munu kele mais ala kera tuma fo ye wati be kele bunda malaka anyi folo an kana bo folo ala madiyan folo ko anyi kele ke an fawni an baw an tola ni watu lela silamaya be kan ga progresser karana ka sahabaw be dina be kan ga tanya fe maube kan na silamaya be kan ga sabati ha silamo fo anana do Madina sigi sanflana anana yira yo kono nana sanfolo ala kayra bake anye an sabati la Madina amma ko tume koko la ala tako ala ya be no ya anye ala kira sallallahu ayaye ka fo kolondo be ni kolombe yaudia do tabuloma mauna na kini damakashi ala kira jiko jabe auna jiko be auna ite kolondo nyini anyewa
Yahudiya cɛ min ta tun ye kolon ye a tun bɛ ji feerele mɔgɔw ma Usmana nana k'a ye kolon feere a ma Usmana ne ye kolon feere e ma cogo di ne bɛ n ka balo sɔrɔla nin de la ne fana bɛ wari min sɔrɔla nin fanga ka bon Usmana ni kolontigi piriba dɔ fɔla a ko k'a tɛ kolon feere la Usmana ma Usmana ko komi min ɲini fɛ ye lon kelen di yan an y'a lakila moitié moitié n bɛ kolon san i ma n bɛ moitié prix di ma wariba a ko n'a bɛ ten ko n sɔnna kolon feere ma donc kolon tun bɛ silamɛw ni yahudiyaw bolo ni bolonda de kɔnɔ Usmana y'a san mais yahudiya cɛ nana ye k'a fɔ tiɲɛ na kolon feere ni m'ale arranger a ko k'i lɔn ye n yɛrɛ débarrasser ka bɔ nin kolon na k'a di Usmana ma donc Usmana ka kolon bɛ bɛɛ san a y'a bɛɛ san min kɛ a y'a bila silamɛw ka bolo kɔrɔ subhanallah hali lɔgɔfiyɛ kɛra sɔrɔ salam a ka plan ɲuman kɛ ka lɔgɔfiyɛ ɲuman ɲini an silamɛw ye pour ne pas que an ye den yahudiyaw la a ka nin bɛɛ la ka fɔ nin kɛ nin cogo la silamɛw ye sabati Madina kɔnɔ an ye balo halala la an balo kana dɛ maa la parce que ni ninnu ka balo dogo don min ka balo ko gbɛlɛya lase an ma tuya na an kɛtɔ tɔɔrɔ la kɛra nana ni nin hakilinata ɲuman bɛɛ an faw ni an baw Madina sigi san filanan an y'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na alhamdulillah a bɛ komi an ye san kelen kɛ san kelen ni kɔ an b'o de la Madina kɔnɔ a san filanan daminɛna kira sallallahu alaihi wasallam a kulo dɔ la ko Maka ka minnu k'o labɔ Maka kafiri minnu k'o juguya k'o labɔ ka sow kɔnɔ ko Maka kaw ka jago doni o ka commerçants o ka marchandises k'o ka marchandises bɔla Maka ka taa Shami o bɛ ka kɔsegi ka bɔ Shami ka na Maka o waati commerçant doni minnu tun bɛ a fanga ka bon o tun bɛ se ka ɲɔgɔmɛ 1000 yirika labɔ ɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔmɛ 100 yirika labɔ ɲɔgɔn kɔ ka bɔ Maka ka taa Shami jamana na ka taa feere kɛ ka tila fana ka sanni kɛ ka segin ka na n'a ye Maka a bɛ fɔ feerekɛla minnu ma a bɛ fɔ taamana minnu ma ko caravaniers o tun tɛ bɔ kelen dɛ parce que olu ka waati la sonw tun ka ca bɛnkaninaw tun ka ca coupé de retour tun ka ca coupé de retour ko na ma daminɛ sisan dɛ nin waati la son belebele minnu tun bɛ coupé de retour don o kosɔn n'i ye arabuw lajɛ o bɛ taa ka taa sanni kɛ ɲɔgɔmɛ kelen tɛ ɲɔgɔmɛ fila tɛ i bɛ ɲɔgɔmɛ jamaw ye ɲɔgɔn kɔ mun na pour que ni sonw nana k'o bɛ nana bɛn o kan jamaw ye na ka na ton son kan o de kosɔn o tun bɛ bɔ jama kira tolo dɔ la nin nouvelle la ko Makakaw ka jago o ka commerce k'a bɛ kan ka na ka taa Madina ka bɔ Shami an faw ni an baw an ka Madina sigi san filanan de ye ten kira ye mun kɛ sallallahu alaihi wasallama a kulo dɔ la fana ko maa min bɛ ninnu ka jago ɲɛfɛ o de tun ye Abu Sufyana ye Abu Sufyana ni nin jagodɔnniw le tun bɛ kan ka kɔsegi ala kɛra ye mun kɛ kumana surunya bolo ma a ye Talha bun Ubaidillah a ka sahabacɛ dɔ bɛ yen Talha ani Sa'id bun Zaid a y'olu ci k'o ye taa ka taa nin kibaruya fɛsɛfɛsɛ ni tiɲɛ ka k'a la he silamɛw baara le daminɛ ni mɛni a bɛ komi Alahu Taala bɛ autorisation dila silamɛw ma chance belebele le ni aw kana to ɲɛkila aw la kira ye Talha ci a tilala ka ani Sa'id bun Zaidi a ye ninnu ci ninnu fila bɛɛ bɛ don arijinɛ kɔnɔ o bɛ maa tanw cɛ ma minnu kan ka don arijinɛ kɔnɔ k'o ye taa ka taa kibaruya lajɛ Makakaw ka jago doni min bɛ kan ka kɔsegi ka bɔ Shami ka na Maka ni tiɲɛ ka k'a la ha Makakaw ka nafolo kunba le tun bɛ Makakaw a lonna ɲɔgɔmɛ min tun bɔla tariku ko alifu ba'ir ɲɔgɔmɛ 1000 a bɛɛ kɔ fani bɛ doni na a bɛɛ kɔ fani bɛ doni na an faw ni an baw nin ye waati belebele ye an silamɛw ye ka an ta sara ninnu la minnu ye an bali an ka hakɛw ma k'an ka sow minɛ olu le ka marchandise kɔsegitɔ bɛ nin subhanallah kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma هذه عير قريش فيها
amwalhum koni ye quraishu ka jago donimbaye o kan nafolo bala fa akhriju ilayha la'alla Allahu yanfalikumuha ko anye bo katani jago ko tumado ni ala sona ala bena hereke anye kan nafabadi ama anfawni ambaw badru kala lebe nana kuna boni doni badru kala kozi de kala ni wati mina Quraishu maka kafiru o ka jago doni tume konsigina ka bo shami kata maka nyome wakele afani me doni ni marchandise la ani jago feuna ma juma ne tumeni caravan enyefe ole tunye Abu Sufyan kafiriya wa ka to ka kafiriya la Abu Sufyan le tumeni guide la anfawni ambaw kera yeni ko fo aka mawe Abu Sufyan subhanallah oko son fiti yoko baye ko ali sini Abu Sufyan kan nouvelle ni soro nyanya ala kele ne bado tariku ko anye ko Abu Sufyan ka don ka fo ko slama u be fe ka o ka fo umnawla jone yafo a nouvelle bola yorojma oko son quand vous êtes dans un groupe méfiez-vous s'il y a des hypocrites parmi vous quand il y a des réunions il faut que les réunions soient toujours tenues secrètes. Chance sur une ladje, en slama ou bien chance sur une tanika ke antai. Mais Abu Sufyana, il était au courant. Il a su que les musulmans veulent s'emparer de tout ça. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, kera sallallahu alayhi wa sallam, a kakan kabo, anaka sahabaw, otobola kata keleke yorode obeta kata marchandise ni nemna ala yewle nyamaria dama kera ni sahaba ubola ma keme saba anita aniko ma keme saba ninko anya ke satan ko do ko ma keme saba ni tan saba do ko ma keme saba ni tan nani do ko ma keme saba ni tan urumvla nimbe fola tariku kitabula oko son tariku kitabu no be kuma ni nomru mi exacto bolo akoni san ma keme saba sika fo etola ma keme saba ni tan sika fo etola me tan saba wala ma tan nani ni duti nano lo be sinka nomru besebe abe foni nema koka kibaro ya fese kanya ni ma a nomru exact lo gen nomru mi ni min fola ya bela ka foni fo adona ala kera sallallahu alaihi wasallam ani ma keme saba ni tan saba wala ma keme saba ni tan nani wala ma keme saba ni tan urumvla ani che keme saba ni tan saba anole bola boli kunya munye Quraishu ka iru mi mekangana o ka nyome no ka kofa doni mi mekangana o ka marchandise belebele munu be kangana o ka nafolo ku munu be kangana amena ni ntaka ke antai aslamo fonyo be yele mandam nana ma munu ye an toro ka an sege ka an gben ka bo maka an ka so mna no bolo an ka so datuguni me an muso do be olu badli me bolima an den do be o mna no bolo bi wati sela an fanama bi fonyo nous changer là anye état si an yere la fanga be ana en former ni me ko sebe aslama okoso une association qui n'est pas organisée c'est pas une bonne association. Une association doit être organisée, doit avoir des piliers, doit avoir des trésoriers, doit avoir des administrateurs, doit avoir des guides. Une communauté, une association doit avoir des piliers solides. Aujourd'hui, nous les musulmans, depuis à Médine, nous sommes solides maintenant. Alhamdulillah. Si vous voyez une association qui est là, du jour au lendemain, l'association se fondre, c'est une association qui n'était pas basée sur des pieds solides. Aujourd'hui, nous les musulmans, nous sommes solides. Kera sallam, anima keme sabani koni bola, la nyini tuye munye, ko beta kata kafiru ka ninjago doni kumbe ka ko tai. Anfamu ani ambao, amboto, ni lomboli kala boli bale, alona, ambo minkala, se batunte an slamawi. Se batunte an slamawi, wallahi. Ali amboto, kata badru keneka,
borife min tun bɛ an bolo borife yɛrɛ tun man ca k'a fɔ ko bɛɛ ye sigi ɲɔgɔnmɛ kan walama so kan o tun man ca yɛrɛ maa minnu tun bɛ min kɛ mɔgɔ 2 walama 3 o de tun bɛ jɛn so kelen na subhanallah ni kelen sigila a kan ni tɔ 2 n'olu sɛgɛla tɔ kelen bɛ jigi o b'a di kelen ma o fana bɛ sigi a kan an tun bɛ bɔ nin de cogo la ka taa dɔɔni dɔɔni subhanallah Zubair ibn al-Awwam oni Miqdad ibn al-Asadi ani Miqdad ibn al-Asadi olu le tun bɛ jɛn na so kelen na alona wallahi tuya na fanga batunte anna borifen batunte ambulo kira sallallahu alaihi wasallam ala kira yɛrɛ adona ale ni mɔgɔ dɔ le fana tun bɛ borifen falen ɲɔgɔn cɛ o ye jɔn ye Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi oni ala kira le tun bɛ ɲɔgɔn falen ni ala kira sigila ɲɔgɔn kan ni ala kira ye do kɛ a bɛ jigi fana tɔ kelen bɛ sigi a kan donc va yira k'a fɔ vraiment jusqu'à là on avait besoin de choses vraiment pour que on soit encore solide. Alors silamɛw ka drapeau di la jɔn ma ala kira bolo ala kira silamɛw ka drapeau principal di jɔn ma o le ye an ka premier ambassadeur ye Mus'ab ibn Umair al-Qurayshi. Mus'ab ibn Umair an bɔtɔ ka taa Badru kɛnɛ kan an ka drapeau di la ale le ma kira bano la ye mun kɛ a ye madinakaw groupe 2 min n'a fɔlɔ ma ko al-Ansar al-Khazraj al-Aws wal-Khazraj a fɔla groupe 2 min ma ko al-Ansar ala kira ye mun kɛ sallallahu alaihi wasallam a ye drapeau kelen ta k'a di olu dɔ la kelen fana ma olu ka ɲɛmɔgɔ dɔ ma a bɛ fɔ min ma ko Sa'd ibn Mu'az a ma dan o ma minnu fana bɔla Makka kana n'a bɛ fɔ ma ko al-Muhajirun a ye drapeau kelen fana ta k'a d'o ma o drapeau dila jɔn ma o dila Ali ma a burancɛ donc à l'ONA on sortait avec 3 drapeaux drapeau principal bɛ silamɛw ka ambassadeur fɔlɔ bolo Mus'ab ibn Umair muhajirinaw ka drapeau o bɛ Ali bolo ansariw ka drapeau o bɛ Sa'd ibn Mu'az bolo an bɛ kan ka bɔ ka taa Badru kɛnɛ kan an faw ni an baw nin don na Allahu Ta'ala bɛ nana ne ni aw lawasa belebele bɛ kan ka na silamɛw bɛ kan ka taa silamɛw bɛ kan ka taa ala kɛra ni sahabaw bɔla wallahi kibaruya sela kafiru ka gidi min kɛni bɛ ka o ka jagodonu gide min ye Abu Sufyana ye a ye kibaruya mɛn min kɛ a ye mun kɛ a sina ka mɔgɔ dɔ ci teriya bolo ma komi ale ni ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn bɛ 1000 ni c'est pas évident ko ka se Maka joona ale sina ka mɔgɔ dɔ ci teriya bolo ma ka na fɔ Makakaw ye ko Makakaw y'i yɛrɛ labɛn ko Muhamadu n'a ka mɔgɔw bɔla o bɛ fɛ k'aw ka jagow minɛ o la mais ale kɔni sela ka sila changer o tɛna sela ale sɔrɔ la o tɛna sela ɲɔgɔnmɛw ma o tɛna sela Makakaw ka ɲɔgɔnmɛ foyi ma o bɔra laɲini min kama u ka laɲini tɛna dafa ne Abu Sufyana bɛ min ɲini aw Makakaw fɛ aw y'aw dusu suma foyi tɛ aw la kibaruyaw le nana ka na fɔ Makakaw ye ka sɔrɔ Abu Sufyana ye sila gbɛrɛ ta ale ni ɲɔgɔnmɛ doni min bɔla a sela ka silamɛw éviter a ye sila gbɛrɛ ta kibaruya fana nana ka na lase Makakaw ma nin kɛla nisɔndiya belebele Makakaw bolo depuis Muhamadu nana Madina mɔnɛ min dola olu la silamɛya lawasa min sɔrɔ Abu Sufyana ko Makakaw ye ɲɔgɔn ye o ye réunion ba kɛ bi kɔni an bɛ taa ka taa ninnu bɛɛ situnu bi o ka Madina wa olu yɛrɛ wa an bɛ taa ka taa o bɛɛ bɔn o ni la Muhamadu an ye ɲɔgɔnmɛ 100 bila ko ni mɔgɔ min nana n'a ɲɛnama n'a kɛnɛma ye Muhamadu olu le bi o fala o ni la o diyala o yɛrɛ ye bi ko olu bɛna anw ka dɔnniw minɛ la Makakaw ka mankan ci Maka so fan bɛɛ fɛ bɛɛ ka kan ka bɔ ka nin kɛlɛ participer bɛɛ ka kan k'i yɛrɛ labɛn ka nin kɛlɛ participer hali ni maaba min ma se bɔ la f'i ka jɔn bila i place la Makakaw ka fɛti damina fɛti belebele daminana Maka kɔnɔ olu bɔtɔ ka taa anw silamɛw anéanti ka taa anw silamɛw ladɔn ka taa anw silamɛw yɛrɛ situnu parce que o tun bɛ nin de fana occasion ma kɔnɔna
an faw ni an baw tuɲa na anw tun ma bɔ kɛlɛ bolo ma ala ye ɲamariya min d'a ka ciden ma parce que dɔw kɛtu yɛrɛma ɲininkala mun na an bɛ taa ka taa kafiru ka marchandise mina ala le ye ni ɲamariya di muhamadu ma ala ye nin kɛ cause min na cause lamɛn dɛ ala ma nin kɛ gwansa tuma dɔ ala k'a lɔn k'a fɔ marchandise min n'an bɔla kama an tɛna marchandise sɔrɔ la mais ala mako bɛ lawasa belebele dɔ la nin kɛwale kɔfɛ o kosɔn ni tariku bɛ fɔ ni histoire bɛ fɔ i b'i jɔ fɔlɔ ka histoire lamɛn a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko anw silamɛw ye tɔɲɔlikɛlaw le ye ka taa bɛn mɔgɔw kan ni ala ka ɲamariya di muhamadu ma ala k'a lɔn mun na a k'o kɛ sinon bɔli kɛla fɛn min kosɔn an yɛrɛ m'o sɔrɔ silamɛw makakaw bɛ labɛnni na abu jahili bɛ labɛnni na umayya bun khalafu bɛ labɛnni na emiriya bɛ a maaba minnu la maabaw bɛ labɛnni na o bɛɛ bɛ labɛnni na o y'o ka nafolow bɔ bɛɛ kɛni bɛ ka nafolo bɔ o ka kɛlɛkɛfɛn minnu b'o bolo o mɛnna o tɛ kɛlɛkɛlaw o ye nin bɛɛ labɔ i ko sow le wa i ka ɲɔgɔmɛw le wa o ye nin bɛɛ la k'a fɔ nin bila o ka sofaw o ka cɛfarinw ka disposition na bi kɔni an bɛ taa madina baduru kɛnɛ kan an bɛ taa baduru kɛnɛ kan an bɛ taa silamɛw situnu ka silamako yɛrɛ ban dugukolo ko kan pewu anw tun bɛ waati min ma kɔnɔna waati o le nana ka na se anw bolo ni an tun bɛ kan ka lajɛ ni seli waati sela mais alhamdulillah a ma se fɔlɔ kafuru ye labɛn kɛ o bɛ labɛn na o bɛ labɛn na kana ɲina dɛ anw silamɛ maa 300 ni kɔ dɔrɔn de bɔla maa 300 ni 10 ni kɔ an bɛ se a kɛla 13 ye komi 14 komi 17 an maa 300 ni kɔ de bɔla a yɛrɛ bɔli lo an ni kɛlɛkɛfɛnba yɛrɛ ma bɔ an ni kɛlɛkɛfɛn min bɔla dɔrɔn an bɛ to bɔla ni sɔn nana k'o bɛ bɛn an kan an bɛ se an yɛrɛ defana ni min ye an n'o de bɔla mais silamɛw anw bɛ taa se nin kɛnɛ kan waati min nouvelle nana k'a fɔ ko ko makakaw bɛ labɛnni na ka na an kama makakaw bɛ labɛnni sugu bɛɛ la an kama hali ni min ma se bɔla o b'a ka jɔn bila a nɔ la musow bɛ mankan na musow bɛ kokɔrɔdoli la o yɛrɛ bɛ courage b'o la abu jahili bɛ kan ka fanga di maaw ma ɲa bɛɛ ma ka maaw encourager a kɛla labɛnni ne y'an kama dɛ wallahi i bɛ miiri ni ne ye kɛlɛ belebele fɔlɔ ye silamɛw kɛtɔ kɛlɛ belebele min kɛla hali n'a sɔrɔ o ka laɲini tun tɛ ala y'o muhamadu ɲamariya bɔli min na laɲini tun tɛ k'a fɔ k'an taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ mais n'a fɔla ko juguw natɔ choix foyi tɛ yen kɔ dɛ an bɛ mun kɛ an bɛ sabati wa walama an bɛ mun kɛ an bɛ to yen an faw ni an baw nin lon na tuɲa na makakaw y'i yɛrɛ labɛn maa belebele min ma se bɔla a lo maka kɔnɔ kafiribaw la o le tun ye ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ ye abu lahabi tabbat yada abi lahabin wa tabba o kelen de ma se bɔla maka kafiru la mun na a yɛrɛ ma se bɔla mais a tilala fana ka mɔgɔ dɔ bila a nɔ na a ka mɔgɔ dɔ bila a place la hali n'ale ma bɔ ale bɛna mɔgɔ dɔ bila a place la n'o tɛ a maaba kelen-kelenna bɛɛ olu bɛɛ k'o yɛrɛ labɛn bɔli kama an faw ni an baw labɛnni bɛ kɛla anw silamɛw kama labɛnni bɛ kɛla an silamɛw kama o y'o ka biganw nabɔ o y'o ka dumuniw kɛ o bɛ kan ka dunduw fɔ o sawani bɛ kosɛbɛ non ko bɛna ka na anw situnu ka anw ban pewu wallahi alahu taala a bɛ n'a ka ciden ye kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko a ka mɔgɔw ma an bɛ mun kɛ a tola kɛlɛ ma ani kɛlɛ le ka kan dɛ sigini tɛ yen kɔ ni maa minnu bɛna to o y'a fɔ ni maa minnu fana bɛna segin silamɛw madinakaw k'i bolo sigi silamɛya kɔrɔ madinakaw ko kɛra sallallahu alaihi wasallam tuɲa lo an ma bɔ kana kɛlɛkɛyɔrɔ mais n'a tola kɛlɛ ma i b'a ɲamariya baara baara la an bɛ sigi k'a makɔnɔ an t'i labila musa ya maaw ye min fɔ musa ye bani israɛlakaw ko musa i n'i tigi ala i ta ka taa kɛlɛ kɛ anw tɛna o fɔla e muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam an tɛ bouger an tɛ taa yɔrɔ si anw m'a dɔn ko ala ko de ye tiɲɛ ye anw bɛ ala de kɔ anw tɛ e muhamadu labila anw bɛ ni e ye subhanallah an faw ni an baw nin ye layiru belebele ye layiru belebele min alhamdulillahi rabbil alamin layiru belebele min tala madinakaw bolo k'o tɛ ala kɛra labila sallallahu alaihi wasallama makakaw bɛ kan ka na makakaw bɛ kan ka na
ono ka so ono ka nyame ono ka keleke fon o sawani me ma wa keleni ko o ko le labalo fembe bobolo on ma keme sabani ko bola ma wa keleni ko bola kana on to on ma keme sabani ko kelela arme ma mo bolo te ambolo buri femu no bolo te ambolo yala ni liman ya erete est-ce que on monsieur jola no nya koro bi ka keleke est-ce que on monsieur jola bi no nya koro ka keleke am fawni ambaw mala surnya boloma nunu semi kala gbekenega nunu semi kala kera na ka sahaba yo ko ka jamaye men limanya min tumo dusukuna odiyena ka to ka limanya bunda kon yalaw kelebe na dam na chodi ame giringa dowa wala mo be giringa nawa kafuru joni me islamu joni me aluna abu jahili sawani ne ko sebe umayya ibn khalafu sawabi me makka kafiru kuntigu la no parce que no islamu laje misikina odo no islamu laje kele ga fe yera nyuma tobolo no be se on labena chogodi kan on kele bi ko ni nunu ka ko bebe datugu bi i muhammadu wo i ka sahaba wo ni ko bela ka foni me datugu bi an fawni ambawo ni barabe na damna me kelete damna nya sima fo o ka ladala ni kelebe na kefolo ma do lebe labo folo olu ye kele damna alona ma sababola kafuru fe ani ma sababola au islamu fana fe ma sababi mbola kafuru fe olu nana kana an ka islama jon kumbe aliyu tume adon hamza tume adon awi alakara laje aka maminu labo ko lalo keneka ama damna madina kaw made subhanallah aya damna makka kaw yeredema ni sayabe damna aw ni makka kam nuna na madina damna ulula o yerele fana tun kadi makka kawwe am bade minu burla ka bo makka anye fekkele ye damna non lulu parce que lule monebe anna jana anye pa madina salamauma am bade minu nana kana salama ya fo madina kawwe cho am bade on monebe anna jugu yale yete de kasayan nata ibadeji ni Allah Ta'ala sona jalin kelen ye damna komi nu temena nin kele belebele keneka badru keneka islamaw ni kafuru che amena kuma kanga wati na taula ama Allah Ta'ala dali min fola ka an klo ka klo kunanduye ka afamyelu ko noya anye ka ninke amma tasili belebele kele ni madam na folo andana kele groupe fly nyoy watimi ko mantemeto nin keneka yalaw ali ni min joto ketodi hamza yere fana ni min joto ketodi saba sabana yere ni min joto ketodi kira kenime kala jalike parce que allon tunya na allon ni an islamaw tum ni antum bashila allon komi ala tale ya ka islamaya no te islamaya tum men no la de ni Allah Ta'ala sona kala nin temena chogomi kaba ko pelebele munu kala nin kele kono nana Abu Jahili tume kele keneka kera ka sahaba cha tume nin keneka Abdurrahman tume kele keneka Abdullah ibn Mas'udi Abu Jahili min talongelen ka den akulu lo betume nin kele keneka ni Allah Ta'ala sona bekena be islamu jonime kafuru jonime adiyato mina ni Allah Ta'ala sona amunu don anka wala adanata ame Allah Ta'ala dali ka anka sunna ala mukela ka ka julmu ya fasunye ala mukela ka andiya Allah Ta'ala ala mukela an fotawu ani anketawu ka dia Allah Ta'ala ame Allah Ta'ala dali ala kana amna anke walufe ala kana ibanka duwa jabila ka be anke walu juguma ala mala ya falama ala mala hinanana ala anka sun bela janimna ala furu noya mamunu mafuru ke folo ala furu chanyma di musoma ala furu musonyma di chewma banabato munube anchema ala ma o farla sigina oma sungalo ni kanka bagaji biliyani ala nyasranya barawye wajibilini lameni ame ala Ta'ala dali ka fara anga sungalo mizani ka guliya ala Ta'ala bolo ala mokela kanka sunke amma la surna doli femba kiyama do ala mokela nini sungalo ya kodo ka kodo ni anka julumum beye
كان كبرجو تابلو كتودي ألو تالما ألمو كلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.